Ang challenge natin ngayon ay jumbled words, names of food, okay? Yan. Bali, mauna muna yung mga bago natin. Si Kai. Go! 5, 4, spaghetti, okay. Si Louie. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Ikaw, Miko. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi rin alam. Next naman yung kapatid ni Inces. Kitang-kita naman kamukha. Jeno. 5, 4, cookies. Tama. Chris. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lemon. Wala mong N. Ikaw. Omelette. 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 Torta. Elaine. 5, 4. Sausage. JB. 5, 4, 3. Brownies. Tama. Nala. 5, 4. Muffin. Galing ah. Aika. 5, 4, 3. Sandwich. Si Angel. 5, 4. Sushi. Hindi halata mahilig kayo sa pagkain ah. 5, 4, 3. Noodles. Divina. 5, 4. Ano? Biscuit. Tama, biscuit. Maika. 5. Pancake. Magaling ah. 5, 4, 3, 2. Hindi alam. Ikaw, ano, Kai? 5, 4, 3. Seafood. Louie. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi alam. Miko. 5. Popcorn. Si Jeno. 5, 4, 3, 2. Yogurt. Tama, yogurt. Galing nga. Chris. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Hindi alam. Ikaw. Tacos. Elaine. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Next. JB. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Next. Ikaw, Nala. Bread. Dali eh. Hindi pa nasagot. Aika. 5, 4, 3, 2. Say cheese. Tama. Ang galing na itong bata to. Jack lang, mas matanda na. Last 3. Angel. 5, 4, 3, 2, 1. Uy, ang galing ni Angel ngayon ah. Galing ah. Buti di ka. Last 2. 5, 4. Ano? Chocolate. Laksan mo. Chocolate. Tama, chocolate. Last 1. Divina. 5, 4. Hamburger. Ang bilis. Bye-bye.